Today I'm going to just like share my experience and also my tips and tricks on press council. And then it is it is just feel free to ask anything about press council. I mean, and then I will answer. And then if you have any question, just feel free to use bahasa if you want to, or maybe just feel free to ask me as soon as possible or when you have any hesitation or question. So whatever convenient and whatever comfortable for you. So before we start, I would like to know, what do you know about press corps? So maybe one of you want to help me to answer this question. You can raise your hand or unmute your microphone. Okay, so no one know about press corps. Oh, Natania, I see that one person has raised his hand. Oh yeah. Okay, Axel, is that right? Okay. Yeah, so let me try to answer. So as I know, press corps is like a council that provide people to compete in journalistic field in MUN. Is that right? Yes, Yeah. that's it. Thank you. Okay. That's pretty much the answer, actually. But for me, press corps looks like this. Okay, so actually, what in my experience, it's really tiring to join a press corps. It's actually really different from the conventional one. I could say that because, like, from the conventional one, you have to cooperate with other delegate, but in press corps you have to produce article like 3 until 4 article in one day, so the deadline is really tight. And what I got from joining press corps is a low back pain and stomach ache. So that's what press corps looks like for me. And then I'm going to explain what is actually the difference between press corps and other council. So the first one is about the role itself. So in press corps, it's different from the conventional one, or maybe like the GA one, because the role here, you're not representing the country or maybe like a brand in some council, but you represent a media institution. So let's say like I represent as a Russian Today or like a journalist of ABC News, something like that. So actually, if you know, it is different between UNCA and also a press corps. So in UNCA, you represent as a journalist. So you will get a dossier and then a journal, and then the the description of a journalist, and then you will have to act as a role that you got. And then in press corps itself, you have to act like a journalist in a media. So that basically different between press corps and the conventional one. And then for the second one is for the obligation. So for the obligation, you don't need to like produce the DR or maybe like working paper, but instead of DR and working paper, you have to produce article in every committee session. So it's mandatory to produce an article. And then the third one, so maybe like in a council, you have to produce a draft resolution in the end of the council. But here you only have to produce an article every day. So like there is no final result. So it's like same from one council to another council, from one ComSAS to another ComSAS. I mean, sorry. And then for the fourth one is, it's a good news, I think, because like some people they said kayak susah buat nego, atau kayak they
say kayaknya gue nggak bisa nego dan segala macam. But in press council, kalian tuh nggak perlu nego, you don't need any allies, because you work by yourself. Jadi, you only need to produce the article by yourself. And then for the last one, the awards is also different. Jadi biasanya kalau misalnya di normal council, bukan normal council ya, tapi conventional one, biasa kan ada BESDEL, MO, and then Honman, and verbal commendation. But here we have a best journalist, best article, but sometimes it also depends on the chair. Sometimes we also have like a verbal commendation and also honorable mention. Okay, so far maybe ada yang mau tanya sejauh ini atau aku kecepatan ngejelasinnya? Okay, all good ya. So for the next one, jadi ini adalah press starter pack. So what do you need to be a press delegate? Yang pertama itu adalah you have to do a research. Jadi maybe when you join like WHO atau UNHRC, you only need to research about that council, that specific council that you join. But here in Press Corps, you need to research all of the council yang ada di dalam conference tersebut. Jadi let's say kayak kemarin MUN ada banyak banget council, so you have to research all of the topic there. Because you don't know your allocation, jadi kayak kapan kamu akan ditaruh di council apa, dan kapan kamu bakal ditaruh di, misalnya kapan kamu bakal ditaruh di WHO, atau kapan kamu bakal ditaruh di UNHRC, jadi you need to research all of the topic there. Gitu. And then what is really important is research based on your media bias. Jadi I will explain the media bias later. Jadi kalau misalnya riset ini adalah, misalnya let's say kayak aku kasih contoh, you got an allocation of Russian Today. Kamu harus riset mengenai gimana sih Russian Today ini ngeliput berita-berita gitu. How the Russian Today give their own biases in their article gitu. So misalnya kamu dapat Russian Today, jangan malah kamu riset pakai New York Times gitu. Jadi kayak sesuatu yang benar-benar jomplang banget. But I will explain this later. Kalau misalnya masih bingung, boleh nanti kita discuss on a topic of media bias. And then the second one is time management and multitasking skill. This is really important because like we only got 1 hour to 30 minutes to 1 hour to make our own article. So you really need to manage your time wisely. Jadi kayak while you are listening to other delegate explaining about their thoughts and stuff, you also need to write it down and type your article. Gitu. So deadline benar-benar mepet banget kalau di Press Corps. So I only say this bluntly aja gitu ya. Benar-benar mepet banget deadline-nya, and you need to manage your time and kumpulin artikel itu on time gitu. And then for the third one is creative thinking. Jadi what I mean by creative thinking here adalah gimana caranya membuat artikel kamu tuh jadi readable, fun buat dibaca, terus kayak orang-orang tuh tertarik gitu, delay-delaynya kayak, wah tertarik nih buat baca artikel kamu gitu. Nah, I will explain this later also. For the next one, wait. Okay. For the next one is what is important things to have. Jadi the most crucial one pastinya adalah laptop or computer to type it down. Jadi bikin artikel itu kan pasti pengumpulannya bakal online via Google Drive or maybe an email. Jadi you have to use your laptop to type your article. The second one is recorder. Actually, recorder and earphone is optional. Tapi aku suka banget use recorder on my phone or on my laptop. Jadi untuk nge-record apa yang delay-delaynya discuss di dalam council. Jadi biasanya nih misalnya kayak, again ya, aku ngambil contoh Russian Today karena itu gampang banget. Kalian nggak perlu tahu media bias and stuff. Kalian tahu Russian Today pasti memihak kepada Russia gitu. Nah,
aku use recorder and earphone buat ngerekam setiap kali Dele Amerika, Dele USA, atau Dele Rusia ngomong gitu. Jadi aku bakal nge-quote kalimat-kalimat mereka yang kayak penting untuk artikel aku, dan aku bakal dengerin ulang karena aku nggak bakal inget bener-bener 100% what they said before kan. Jadi aku use recorder and also an earphone itu penting banget kalau misalnya di offline conference. Jadi kan pasti bakal ribut banget dan kayak kalian bakal harus ngedengerin the exact words that they said before gitu. Also, this is optional for pen and paper, just whatever convenient and comfortable for you untuk nulis the substance-nya itself. And then for the next one, what is the benefits that you will get in joining press council? So the first one is critical thinking. Maybe in every council in MUN, you will get these benefits like critical thinking, multitasking, interpersonal relation, time management, and many more. So di critical thinking itself, kamu tuh benar-benar harus ngerti semua topik yang ada di satu acara atau satu komses gitu. Dan ini mengasah kamu untuk kayak gimana sih to know about the right perspective about certain issue, but not only one issue, tapi ada beberapa isu yang benar-benar kamu harus punya riset yang deep gitu tentang isu-isu ini. Karena you cannot write an article tanpa kamu benar-benar tahu topiknya itu apa, or like tanpa kamu tahu what is going on here gitu. Apa yang sebenarnya mereka benar-benar omongin. Let's say kayak I've experienced ditaruh di council crisis yang kayak topiknya tuh sama sekali aku tuh sebenarnya nggak paham awalnya gitu. Tapi karena memang aku bakal ditaruh di council crisis and also UNSC, jadi aku benar-benar harus riset nih, apa sih sebenarnya yang diomongin di Security Council, apa sih yang sebenarnya mandatnya Security Council gitu. So once mereka ngomonginnya, kadang kan kayak kalau misalnya di council-council gitu, kadang ada yang kayak misalnya dela-dela yang baru newbie, atau misalnya kayak omongan mereka misalnya jadi keluar dari track, itu adalah sesuatu yang kayak gold banget nih, harus kalian tulis di artikel kalian gitu. So, in order to produce a good article, pastinya kalian harus tahu dong topiknya itu apa. Gitu. So ya, mungkin kalian bakal dapat critical thinking di dalam semua council, but here you will also get that, and mungkin in a broader perspective karena kamu harus pelajarin semua council yang ada gitu. And then the second one is multitasking. Kenapa multitasking? Karena again, kayak yang aku bilang, you're in a council, kamu ngedengerin apa yang mereka omongin, and then also you have to produce an article gitu, in a really tight deadline. Jadi kenapa aku bilang multitasking is really important, tapi ini bisa diasah selagi kamu ikut banyak lomba-lomba press gitu. And then for the third one, interpersonal relation. Jadi interpersonal relation itu yang aku maksud di sini kan tadi mungkin kalian bingung nih kayak kan gue nggak harus bikin allies ya, tapi kok ada interpersonal relation. Nah, jadi ini juga tips buat kalian semua yang pengen ikut press corps. Jadi interpersonal relation yang aku maksud di sini adalah aku tuh kalau bikin artikel nggak pernah only news report. Jadi I never use only like a news report, atau misalnya aku kayak cuma oke, council ini ngomongin ini udah selesai. Nggak pernah kayak gitu. Jadi again example-nya Russian Today misalnya. Aku as a delegate of as a journalist of Russian Today, aku coba untuk approach delegate yang menurut aku potensial untuk jadi artikel aku. Jadi untuk masuk ke dalam artikel aku. Jadi waktu itu aku pernah dapat alok Russian Today, terus aku approach Dele Syria if I'm not mistaken. Aku had an interview with her, terus aku tulis semua apa perspektifnya dia tentang discussion di dalam council itu. Terus aku bikin op-ed setelah itu, aku bikin opinion editor gitu di situ, and I submitted as an article. Terus kayak
It's actually a different in terms of creative thinking yang aku maksud tadi gitu. Jadi kayak being a press delegate, kamu tuh nggak cuma bikin atau nge-report aja, tapi kayak gimana caranya supaya report kamu tuh bisa menarik, report kamu tuh bisa playful gitu. Nah, itu yang aku maksud interpersonal relation. Jadi kamu nggak cuma kerja sendiri aja, tapi gimana nih caranya nego sama Dele. Kan mereka sibuk banget tuh pasti. Kadang mereka ngapain sih, apa untungnya gitu, press, ngobrol sama gue, bisa kayak gitu. Tapi kayak di sini aku coba approach dia dan coba ngobrol sama dia dan dapetin satu artikel untuk interview sama dia gitu. So you will also have a friend in there. Jadi nggak cuma sama anak-anak press doang gitu. Jadi kenalan sama dia yang lain juga. And then for the next one itu time management skill ya. Sebenarnya sama kayak multitasking tadi. Gimana sih caranya supaya in every deadline kamu nggak kelewatan. Jadi kayak benar-benar ngumpulin setiap deadline yang dikasih. So biasanya for time management ini tips juga buat kalian, aku selalu pasang reminder di laptop aku. Jadi 15 minutes sebelum deadline, aku bakal ngecek itu semua, aku baca ulang dari atas, semua grammar-grammar yang salah dan jadi vocab-vocab yang kurang bagus, aku bakal coba untuk replace di situ. Gitu. And so far, apakah ada pertanyaan dulu nih sampai sini? Kayak masih bingung kah tentang press corps? Atau mau tanya sesuatu? Oh iya, Kak Safir ya? Hai. Ya, sorry ya, nggak bisa open kamera. I'm It's on my okay. way driving to home. Okay, stay safe. Okay. Kalau aku ada 2 pertanyaan nih, boleh? Yeah, sure, boleh. First, I wanna ask, kalau misalkan kita dikasih Xinhua, BBC, atau news agency lainnya, itu cara kita adapt sama style mereka masing-masing gimana ya? Ada experience atau insight yang bisa diberikan oleh Natania nggak? Untuk kita bisa adapt their style dan masukin itu ke artikel kita. Itu satu. Terus yang kedua, kalau tips dari Natania sendiri untuk melatih skill nulis itu gimana sih? Terutama kan skill press ini kan kita harus ngelihat dengan jeli ya. Ngelihat jeli hal-hal yang menarik untuk dibaca sama publik gitu. Itu gimana sih? Dan apakah ada template-template English tertentu yang bisa kita masukin, misalkan kayak accomplish atau dan lain sebagainya. Itu aja sih. Thank you ya, Nat. Yes, thank you Kak. Aku langsung jawab aja ya supaya soalnya aku lupaan, takut kelupaan nanti. Jadi kalau misalnya you got an allocation yang benar-benar out of your mind, kayak misalnya Al Jazeera atau tadi mungkin Xinhua, so biasanya yang aku lakuin itu adalah aku selalu riset topik itu di dalam news agency itu. Jadi let's say kayak aku pernah dapat Russian Today gitu. Russian Today kan ya udah sebenarnya dia udah jelas gitu kan. Tapi awalnya tuh aku nggak tahu Russian Today sama sekali. Terus waktu itu topiknya tentang something about Syria, I think. Kayaknya tentang human rights in Syria and stuff gitu. Terus ya udah aku riset tentang topik itu tuh langsung di web Russian Today. Jadi aku bisa lihat nih, oh Russian Today itu kayak gimana sih? And also di belakang sebenarnya aku kasih tips juga sih website yang bisa dilihat untuk ngeriset media biasnya gitu. Nah jadi kalau misalnya itu tips pertama sih dari aku. Mungkin kalau misalnya dapat news agency yang benar-benar kayak jauh dari yang kalian tahu, kayak misalnya kayak BBC, CNN kan kayak sesuatu yang populer lah gitu. Sedangkan kalau misalnya dapat kayak tadi Xinhua, terus dapat Russian Today, itu menurut aku caranya bisa dengan langsung riset di dalam medianya itu sendiri gitu. Jadi untuk dapat their own perspective about certain issue gitu. Nah, for the second one, I think pertanyaan itu more like vocabulary yang bisa digunakan ya untuk bikin artikel. Gitu bukan ya, Kak? Iya, vocabulary dan kalau misalkan how to train yourself for writing skills, gimana sih? For gaining writing skills.
to advance writing skills. Thank you. Okay, so kayak kalau misalnya yang pertama, how to train my writing skills, kayak mungkin aku juga mau bilang makasih juga. Jadi aku punya mentor namanya Kak Naifa. Jadi Kak Naifa sekarang udah lulus. Nah, terus dulu aku tuh always ask her to learn with her gitu. Jadi dia tuh dulu juga press corps dan kayak tulisannya dia super bagus. Jadi aku minta tolong sama Kak Naifa untuk kayak, Kak boleh nggak ya aku training sama kakak. Terus habis itu dulu setiap kali sebelum lomba, aku tuh pas lagi hari-hari, maksudnya kayak pas lagi hari-hari lowong, aku selalu submit artikel ke dia. Misalnya kadang dia bilang gini, oke Nat, kamu bikin artikel tentang, aku ingat banget waktu itu tentang DNI, daftar negatif investasi, atau yang sekarang agak ada hubungannya sama Omnibus Law gitu. Terus kayak waktu itu dia minta aku bikin artikel itu, terus nanti dia kasih feedback. Jadi menurut aku mungkin salah satu caranya adalah dengan bisa minta teman yang udah lebih berpengalaman mungkin, atau misalnya yang suka nulis, untuk kasih feedback tentang tulisan kita. Jadi bisa sih untuk kayak produce an article on a daily basis gitu. Jadi latihan untuk nulis iseng-iseng aja gitu, bikin artikel. Itu yang dulu aku lakuin sebelum aku ikut-ikut lomba gitu. Jadi kayak aku minta tolong sama Kak Naifa itu, mentor aku, untuk ngecekin artikel yang udah aku bikin. Nah, terus kalau misalnya untuk vocab, sebenarnya untuk vocab itu aku saranin mungkin banyak baca. Jadi banyak baca vocab-vocab apa sih yang digunain sama news agency tersebut. Jadi mungkin emang nggak bisa terlalu terlihat, tapi biasanya kalau misalnya, let's say, contohnya lagi Russian Today, dia itu kan adalah media propaganda. Jadi kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang strong banget gitu, yang punya bias tinggi banget. Misalnya kayak United States of America fails to have a solution for this issue, misalnya kayak gitu. Jadi dia pakai kata-kata fails di situ gitu loh, yang menandakan kalau misalnya strong banget nih biasnya. Kayak ngerti nggak apa yang aku ngomong so far? Kira-kira mudah dipahamin nggak sih? Untuk kalimat yang digunain tuh kalimat-kalimat yang menunjukkan bias-biasnya itu gitu. Jadi kalau misalnya Kak Safir masih bingung, ini saran aku pakai thesaurus aja. Jadi misalnya kalimat-kalimat yang tadinya kelihatannya mudah bisa di-rephrase lagi gitu. Jadi kalimat-kalimat yang mungkin ini kayaknya lebih cocok ya maknanya untuk digunain di dalam artikel gitu. So far kira-kira menjawab nggak Kak? Udah menjawab sih. Thank you banget ya Nat buat jawabannya. Thank you. Ini yang kedua ada Alif ya? Oh, yeah, okay. Sorry, I can open my camera. My That's fine. phone just went haywire right now. So, on the same context, I would also like to ask the question: how far does the reporter correlate itself with the news agency? Like, for example, if Russia Today is a media propaganda used by the Russian government, and Russia Today view as Alexander Navalny as a cheater in the Russian election, while we all knew that he was a free elected and democratically elected candidate. So how far does the reporter correlate itself with the news agency that is run by the state propaganda? Okay. So do we also view Navalny as an enemy of the state, or I don't know? What do you think? Okay, so it's basically depends on the topic itself. Jadi kalau misalnya yang kamu tanyain kan lebih ke arah specific topic ya, kalau yang aku pahamin. Jadi sebenarnya let's say like you got an allocation of Russian Today, misalnya kayak gitu. Jadi ya udah kamu sesuaiin sama apa yang pemahaman Russia selama ini gitu. Oke, dia against United States of America, dia pro sama apa, and then kayak gimana caranya supaya Russia ini walaupun mungkin kelihatannya kayak blunder, tapi how you create an article yang sebenarnya kayak kelihatannya membuat Russia tuh bagus gitu loh. Jadi kalau misalnya yang tadi pertanyaan kamu, aku sebenarnya mungkin lebih ke arah kamu harus ngikutin bias dari medianya itself gitu.
Jadi kalau misalnya di medianya itu dia against sama yang tadi kamu bilang, ya udah you write an article yang against sama dia gitu. Jadi jangan misalnya kamu dapet Russian Today tapi kamu pro sama United States of America, itu in terms of substance kayak kamu nanti bakal dilihat sebagai inconsistent gitu. Kira-kira menjawab nggak? Oh, jadi go with the flow ya. Soalnya kalau misalnya nggak mengikuti, contradicts the point of the Russia Today ya. Yeah, that's true. Jadi ya basically Russian Today sebagai perwakilan Rusia pasti dia bias-biasnya ikut negara Rusia gitu. Jadi kalau misalnya tadi kamu bilang dia kontra sama tadi aku lupa nama orangnya sama itu, ya berarti kayak you have to write an article yang kontra sama dia gitu. Oke, Kak. Thank you very much. Oke, aku lanjut ya. So, being a press journalist, there are 3 obligations that you need to do. So, for the first one, and the obvious one is creating an article. Jadi, you have to produce an article, seperti yang tadi aku bilang, di setiap committee session. The second one is press conference. Jadi, press conference ini basically, you as a journalist will ask some question to the delegate. Jadi ini sebenarnya press conference itu a little bit sesuai kondisi sih. Jadi kadang kamu itu bisa ask whatever delegate you want to ask, tapi kadang juga kamu akan diminta sama chair dari council tersebut untuk nanya ke specific delegate gitu. And you have to make a substantive question to be asked to those delegate. Nah, the third one is right to ask. Nah, ini boleh dicatat karena menurut aku ini penting banget. Right to ask. Jadi mungkin beberapa press delegate juga kadang nggak tahu, dan ini aku baru tahu tuh kayak di pengalaman ketiga aku ikut press gitu. Jadi every press delegate have right to ask in a council. Jadi kalau misalnya kayak kamu merasa pembicaraannya ini mungkin ada sesuatu yang mengganjal, atau misalnya kayak pembicaraannya ini off the track atau apapun itu, kayak kamu tuh bisa send notes to chair, terus kamu bilang, chair boleh nggak aku pakai right to ask aku di council gitu. Kalau misalnya chair-nya setuju, nanti kamu bisa pakai kesempatan ini buat nanya. Jadi kayak dikasih beberapa menit gitu untuk kamu nanya ke satu council atau nggak ke certain delegate gitu. Nah, right to ask ini itu waktu itu aku pernah pakai juga to direct sebenarnya kayak to clarify certain information, atau kalau misalnya kayak kamu misalnya research kamu udah bagus banget, terus kayak kamu ngerasa delegate di satu komses tuh ngomongin sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung atau misalnya nggak penting, misalnya kayak gitu ya. Terus kamu nanya nih ke mereka tentang sesuatu yang kayak to clarify atau tentang sesuatu yang substantif. Itu bisa jadi kayak kamu tuh bisa ngedirect the debate gitu loh in a council. Nah, jadi dari pertanyaan kamu bisa membantu chair in those council untuk membenarkan the debate itself gitu. Nah, itu tuh bisa jadi plus point banget buat kamu kalau misalnya kamu bisa ngedirect debate dari pertanyaan yang kamu paparin di right to ask ini gitu. Jadi ini adalah hak kamu untuk bertanya sebagai jurnalis. Nanti kamu bakal dikasih waktu untuk bertanya gitu. But saran aku right to ask ini harus kamu pakai di dalam situasi-situasi yang memang strategis gitu. Jadi jangan terus-terusan dipakai juga, dan kayaknya menurut aku chair-nya juga pasti bakal annoyed gitu kalau misalnya kayak kamu pakai berulang kali gitu. Yang penting kayak apa yang kamu tanyain itu adalah sesuatu yang substantif dan bisa ngedirect debate-nya itu gitu. Oke. So the next one, nah ini yang tadi I mentioned before, is the right to ask. Jadi media bias. So in media bias di sini aku touch juga foto untuk tahu nih media-media ini tuh biasnya mana, lean left, center, lean right, and right gitu.
Jadi kalau misalnya kalian nanti once you get an allocation on a press corps, kalian bisa cek di sini. Ini mungkin bisa di screenshot or di apa ya? Aku bingung cara copy. Bisa ya? Wait, aku copy ke chat ya. Nah, I always use this website sih untuk kayak make sure bias medianya tuh apa. Ini kan cuma yang di gambar ini kan cuma beberapa media aja ya. Sometimes like ini bahkan nggak ada Russian Today, nggak ada Al Jazeera. Jadi kalian bisa cek tuh. Ini tuh medianya biasnya kemana sih gitu. And what is media bias? Jadi media bias itu adalah refers to the media exhibiting of an unjustifiable favoritism as they cover the news. Jadi sebenarnya tuh media bias ini kayak yang tadi aku bilang gitu. Misalnya dia adalah Russian Today, ya berarti dia biasnya ke Russia. Dia tuh lebih ke arah pro sama Syria, terus dia nggak pro sama United States of America gitu. And you can check all of the media in this world in these links. Jadi bisa cek di Media Bias Fact Check. Nanti dia bakal ada tulisannya kayak dia tuh media bias yang lean right atau left atau benar-benar ekstrim banget gitu. Dia bakal jelasin di situ semua. So far kalau buat media bias kira-kira ada yang mau nanya nggak atau masih bingung gitu? Oke, aman ya berarti. So for the next one, as I mentioned before, jadi ada types of article. Yang the first one is news report. So news report is to inform about what happened in a council. Jadi basically the news report itu kamu kasih tahu apa sih yang lagi terjadi di dalam council itu. Maybe for example, like I was in a UNSC council, and then antara blok satu dengan blok yang lain tuh lagi ngeributin soal solution, misalnya kayak gitu. Terus aku tuh as a Russian Today lebih pro sama solution yang di blok A, misalnya kayak gitu. Terus habis itu aku make an article, nggak cuma kayak, okay, blok A and blok B lagi berantem, nggak cuma kayak gitu. Tapi kayak aku bilang, aku lebih pro sama blok A. Jadi aku bilang kayak, blok B ini fails to make an effective solution gitu. Kok mereka solusinya kayak gini sih? Harusnya kan kayak gini gitu. So I inform apa yang terjadi, tapi nggak bluntly aku cuma bilang kayak, ini tuh lagi diskusi tentang solusi mana yang paling efektif, nggak cuma kayak gitu. Tapi how masukin bias medianya di situ. Gitu. And then for the next one is editorial. So editorial ini lebih ke arah giving your opinion about certain issue yang ada di council tersebut. Jadi give your opinion about what happened in the council. Nah, opinion ini tuh bedanya sama informing. Di opinion ini kayak kamu memberikan opini kamu yang lebih ketara gitu loh. Jadi misalnya waktu itu aku tuh tentang Belt Road Initiative. Terus abis itu delegate of, if I'm not mistaken, it's Bangladesh, I think. Jadi dia itu kan udah kena debt trap banyak banget gitu kan, debt-nya dia udah banyak banget, tapi dia masih pro sama si Belt Road Initiative ini gitu. Terus kayak waktu itu kondisinya adalah harusnya dia tuh kontra, karena kayak dia tuh sebagai seseorang yang udah terjebak di debt trap ini gitu. Tapi di situ delegate-nya tetap pro, dan akhirnya aku bikin editorial gitu, kayak harusnya kan lo kontra sama ini gitu, harusnya si delegate of ini tuh salah stances gitu loh. Jadi kayak editorial tuh lebih give your opinion gitu. So far, apakah masih bingung antara news report and editorial? Good ya? Okay. Thank you. So for the next one is structure. Jadi this is really important kalau misalnya lagi nulis an article.
how to create an article with a structure. Jadi nggak cuma basa-basi aja, tapi you also have to include the 5W 1H gitu. Jadi kayak who, what, when, where, why, how, and also it is like piramida terbalik kalau misalnya kita bilangnya gitu. Jadi dari apa yang paling penting ke yang nggak paling penting gitu. Kan orang-orang kalau baca artikel tuh memang pasti yang paling atas tuh harus benar-benar catchy banget, sampai ke yang paling bawah ya mungkin udah less important, tapi bukan not important ya, less important gitu. And also di sebelah sini, di sebelah kanan, ada tulisan quotes belong in their own paragraphs and are separated by paragraphs. Jadi ini salah satu yang perlu dicatat juga adalah I always include quotes from a delegate atau kayak from their DR misalnya kayak gitu. Jadi selalu aku kasih quotation di situ. Dan menurut aku kenapa quotation itu penting? Karena menandakan kalau misalnya kayak ya udah ini benar-benar kamu merhatiin debate-nya dan kamu benar-benar ada gitu loh dan mengerti debate itu kayak gimana gitu. Nah, that is why I always include the quotation from a certain delegate gitu. Nah, ini aku juga kasih resources di sini. Mungkin nanti aku bisa share PPT aku aja ya. Jadi langsung diklik aja. Oke. So, ini ada beberapa contoh dari artikel aku. So, yang paling kiri itu adalah the very first experience of my press corps gitu. Ini aku pernah jadi Time. The second one itu aku jadi ABC News, terus ada Russian Today juga, dan ini sebenarnya cuma contoh karena aku nggak bisa masuk gitu. Mungkin kayak kalau misalnya mau lihat, ini aku always include a headline di sini. Kursor aku nggak kelihatan ya kalau share screen. Kelihatan Kak. Oke, sure. Jadi aku always include a headline di sini. Terus jangan lupa kayak selalu tulis nama kamu dan tanggal berapa kamu nulis artikel itu. And this is also important, harus ada foto or video that you attach gitu. Terus habis itu kasih keterangan tentang fotonya itu apa. Nah ini kan kayak, oh Sri Lanka deh bukan Bangladesh. Ya ini yang tadi aku bilang, Sri Lanka ternyata. Aku kasih quotation gitu. Terus habis itu baru aku mulai untuk nulis artikelnya. Ini yang awal, terus habis itu ini body-nya. Gitu. Nah, sebenarnya semua desain yang aku bikin ini, aku selalu ngikutin sama online newspaper-nya mereka gitu. Kayak aku selalu sesuaiin kalau ABC News, ya udah aku pakai headline-nya kayak gini, terus habis itu font yang dipakai aku juga selalu samain, sampai kayak desain yang mereka gunain juga aku samain gitu. Jadi kayak sampai kayak gininya juga aku samain. Nah sebenarnya sih ini small details, tapi aku selalu put effort lebih sih ketika aku bikin desain dari setiap artikel aku. Dan itu juga sebenarnya di count gitu sama chair. Kalau misalnya kamu bikinnya tuh niat tuh. Nah, gitu. So, this is only an example, gitu. This is also an example of an article, tapi ini not a good one, karena dia nggak ada conclusion part-nya. Tapi ya, ini kalian bisa lihat kayak gimana ini ada headline-nya, terus abis itu ada lead-nya di sini. Jadi lead-nya itu harus catchy, tapi bukan misleading ya. Kadang kan kalau kayak Line Today kan catchy tapi misleading. So do not use any misleading words. Tapi gimana caranya supaya ini tuh catchy gitu. Orang-orang jadi pengen baca apa sih yang selanjutnya gitu. And what I mentioned before, harus ada quotation juga gitu. And then baru body-nya sama don't forget to use the conclusion at the end of the paragraph. So far, kalau dari example-nya ada yang mau nanya dulu nggak? Oh ya, sure. Tapi aku izin minum ya. Oke, boleh Rumi. Halo, jadi gue cuma pengen nanya aja about regarding yang tadi yang
desain yang desain yang artikel tadi itu yang di PPT slide sebelumnya. Setiap kita membuat artikel itu apa kita harus ngedesain kayak gitu juga? Maksudnya setiap kita mau nge-submit artikel yang kita buat, apa kita bisa ngirim dengan dengan format Word biasa aja, atau kita harus emang menaruh effort tiap artikel yang kita submit? Dan do you have any recommendation on application yang bisa digunakan untuk mengedit such stuff kayak gitu? Thank you. Oke, so aku langsung jawab aja ya. Jadi kalau misalnya aku pribadi itu, aku pernah ngobrol sama beberapa chair dan mereka bilang they consider a design of an article gitu. Jadi mereka tuh also pay attention on a design dari artikel kamu. Sebenarnya kamu nggak perlu pakai Photoshop, nggak perlu pakai Adobe Illustrator and stuff gitu. Itu bahkan aku bikin ini, aku cuma cari pokoknya logo Time sama bordernya ini yang PNG. Terus abis itu aku masukin ke Word gitu. Aku timpa aja di Word. Also ini, yang ABC News sama Version Today. Itu aku cuma screenshot dari online medianya mereka, terus aku taruh di situ gitu. Kalau misalnya untuk aplikasi yang digunain, aku cuma pakai Pages, karena ini kan aku pakai laptop aku ada Pages, jadi aku cuma pakai Pages, nanti aku convert ke PDF atau Docs gitu, sesuai yang diminta sama chair-nya. Jadi aku nggak pernah pakai Photoshop, aku nggak pernah pakai Adobe Illustrator, aku cuma pakai apa yang ada aja gitu. Dan sebenarnya kamu nggak perlu kayak bener-bener sampai ngedit sama persis gitu sih kayak medianya, but at least kayak put an effort. Misalnya kayak ada teman aku yang biasanya cuma ngasih logo di kiri atas, misalnya kayak gitu. Itu also count as a design sih gitu. Jadi nggak usah yang kayak ribet-ribet banget kalau menurut aku, kecuali kamu emang pengen benar-benar sama persis kayak mereka, sampai misalnya ininya kamu bikin sendiri, ya that's fine. Tapi menurut aku bikin aja itu jadi PNG or JPEG gitu, terus nanti kamu langsung taruh-taruhin di setiap artikel kamu gitu. Kira-kira menjawab nggak? Oke, selanjutnya Alif ya. Ya Kak, quick question. Yes. While we are making the article, can we like spin it for a little bit? Not totally like clickbait or some misinformation, but we add some interesting or some interesting words to make it more spicier, to make it more spicier and interesting. Ini tadi kayak berarti kamu nanya saran gitu ya, soalnya depannya agak keputus-putus tadi dia. Oh ya, jadi apakah kita bisa menambahkan ya? Iya betul, menambahkan beberapa kata yang sesuai dengan headline-nya agak clickbait. Oke. Actually ini juga by process sih menurut aku. Jadi kayak banyak-banyak baca berita dan juga banyak-banyak latihan. Karena awalnya dulu aku pertama kali bikin artikel juga nggak bisa tiba-tiba aku langsung bikin a catchy headline gitu. Jadi misalnya menurut aku sih jangan cuma bikin headline yang to only inform something gitu. Jangan cuma kayak the debate on UNSC Council. Itu menarik nggak menurut kamu? More or less. Kurang kan? Kayak siapa yang mau baca tentang kayak debate in UNSC Council, titik, udah gitu. Tapi kalau misalnya kayak, let's say, United States of America, misalnya apa ya, United States of America fails to make an amendment, misalnya kayak gitu, ini ngasal aja, kayak gitu. Kamu lebih mau baca yang mana? Debate in UNSC Council atau kayak United States of America fails to create an amendment, misalnya kayak gitu. The US one. Ya, same, aku juga gitu. Jadi biasanya how you evaluate itu adalah dengan cara kamu biasanya
baca. Kalau aku banyak baca sih. Jadi kayak baca headline yang catchy, tapi not like the one today, not like the line today ya, yang kayak out of my mind gitu. Nggak jelas isinya sama headline-nya beda gitu. Tapi baca aja, banyak baca, dan juga kayak try to rephrase it into something more interesting. Kamu bisa kayak pasin itu di diri kamu sendiri. Waktu kamu baca, kamu mikir aja kayak, menarik nggak sih baca cuma kayak, okay, debate in UNSC. Kayaknya nggak menarik deh. Kayaknya I have to try something yang lebih catchy lagi, tapi yang menggambarkan isi artikel kamu. Kayak misalnya yang paling kiri nih, aku kan bikin headline itu kayak where's the humanity? Aku nggak bohong, ini beneran discussing about humanity gitu. Tapi I try to make it catchy gitu. Kan kayak where is the humanity? Terus orang kayak apa sih ini, tentang apa sih? Jadi orang tuh pengen baca gitu. Gitu sih. Jadi menurut aku banyak-banyak baca juga, banyak-banyak latihan juga gitu. Kayak kira-kira menjawab gak? Berarti banyak baca dan terus di-paraphrase sendiri. Yes, try to rephrase your headline, terus kamu baca ulang. Jadi itu salah satu tips juga, jangan selesai bikin artikel kamu submit, selesai bikin artikel harus kamu baca ulang. Kayak mana vocab yang mungkin kamu pengen revisi, kayak headline ini cukup menarik nggak sih untuk orang-orang baca gitu. Oke, Kak. Kasih. Okay. No worries. Okay. Next one, Axel ya. Okay, thank you, Kak. So I see footnote there. So is it recommended to put another resource, another source to add information in our articles, aside our own that information that we gain from the conference itself? Oh ya, yeah. Thank you so much. Kayak good question, karena aku baru ingat aku pengen jelasin ini juga. Jadi sebenarnya ini tuh op-ed nih kalau kalian lihat. Jadi ini tuh salah satu editorial yang aku bikin. So that is why kayak aku nge-quote dari, bukan nge-quote ya, tapi ya sih, aku nge-quote dari sumber lain gitu. Tapi sumber-sumber yang menandakan, yang mendukung bias aku gitu. Nah kalau misalnya di op-ed sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kamu taruh sumber-sumber itu gitu. Dan kayak sebenarnya in every press council itu ada ketentuannya sendiri mengenai gimana nih kamu bikin quotation. Misalnya kayak quotationnya harus pakai apa, MLA, Chicago dan segala macamnya gitu. Itu ada aturannya sendiri. Jadi it depends on the chair itself. Nah, kalau untuk op-ed itu boleh kamu taruh resources yang kira-kira mendukung argumentasi kamu. Oke, kira-kira menjawab nggak? Okay, thank you, Kak. Yeah, no worries. Lanjut ya. I think there is a question in the chat box. Oh, sorry, aku nggak nge-chat chat box. Aku nggak ngeliat. Sorry. Okay. Want to ask about the media bias? How do you mix and match the bias with the real fact in the real world and the counts? Oh, tunggu. I'll try to understand. Yeah, how do you mix and match the bias with the real fact in the real world and the council? Because sometimes the council condition is too far from the study guide. Ya, kadang emang kadang beberapa council tuh jadi ngomongin hal yang mungkin nggak di-expect di study guide ya. Tapi biasanya sih nggak sejauh itu banget sih yang dibahas. Terus gini, kalau misalnya dibilang soal fakta yang ada di real world gitu. Menurut aku, fakta itu fakta dan apa yang benar menurut, misalnya let's say kayak Amara. Misalnya Amara itu dari negara, yaudah kita ambil yang clear cut-nya banget ya. United States of America, aku dari Russia, misalnya kayak gitu. Kebenaran menurut Amara is different with kebenaran menurut aku kan. Jadi it's also happen to a media gitu. Jadi kebenaran menurut media aku sama kebenaran menurut media Amara tentunya berbeda gitu. Menurut Amara ya United States of America selalu benar gitu. Kita selalu mengedepankan humanity and stuff and ala-ala Amerika gitu kan.
kalau misalnya menurut aku Russia ya, aku merasa kalau Amerika tuh selalu nge-step sovereignty orang kayak gitu. Tapi itu kebenaran menurut aku kan, dan itu kebenaran menurut Amara yang two different thing tapi sama-sama fakta gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya Kak Safir lagi jadi news agency, ya tetap ikutin apa yang kayak negaranya percayain gitu. Jadi walaupun itu contradict with your own understanding about an issue gitu, ya tetap ikutin aja sama alokasi yang udah didapat gitu. Jadi sebenarnya sama aja kayak conventional counsel gitu. You're not representing yourself, but you're representing a media gitu. Kira-kira menjawab nggak ya? Oke, thank you ya, Nat. Oke, aku lanjut ya. Nah, so tips and tricks before the conference. Jadi kalian tuh bukan nyiapin yang namanya position paper, but you make an editorial. It also depend on the chair itself. Jadi beberapa kali editorial itu bentuknya adalah kamu ngekritik tentang suatu isu dari suatu council gitu. Also kayak harus pakai media bias yang udah dapet. Tapi kalau misalnya di beberapa conference yang lain, editorialnya itu bentuknya adalah cerita tentang press agency kamu gitu. Jadi editorial ini kadang ada, kadang enggak, tapi most likely selalu ada, tapi berbeda-beda gitu permintaannya untuk si editorial ini. Before the conference, kamu harus siapin editorial and you have to submit it. It's actually same as position paper. Nah, tips and trick at the conference. The first one is be initiative. Jadi, as I mentioned before, jangan cuma jadi press delegate yang diam-diam aja, but approach the delegate in certain council, terus ask them to have an interview atau to have a chit-chat buat bikin artikel kamu jadi lebih insightful and fruitful. The second one adalah pay attention on the deadline. Tips yang tadi aku udah bilang, you have to set an alarm atau kayak reminder, terserah kalian. Terus 15 menit sebelum deadline atau kayak 10 minutes before the deadline, kalian harus cek dulu seluruh artikel kalian from the grammar and then vocabulary, headline, and all of the substance in there. Atau misalnya kalau kalian seudah mepet itu, kadang kan kayak tinggal sisa 5 menit. Udah menurut aku pakai Grammarly aja, terus habis itu bener-benerin semuanya. At least use Grammarly gitu. Terus the third one, participate on the debate. Ini penting banget, so kayak ini tuh bakal dinilai sebagai kalian tuh sebagai delegate yang aktif, yang mau participate, dia nggak cuma pasif jadi seorang press doang. Jadi use your rights to question. And the last one, don't forget to eat, karena ini penting banget, tapi selalu kelewatan. Jadi kayak aku sama teman-teman press aku tuh suka lupa makan, karena deadline-nya bener-bener mepet-mepet banget gitu. Jadi kayak harus bisa multitasking while you're making an article, you eat gitu. Jadi kayak jangan lupa untuk makan juga. Oke. So, ini aku mau kasih a glance of perspektif dari chair gitu. Apa sih yang chair lihat tentang artikel kamu gitu? Apa sih yang pengen mereka nilai di artikel kamu? So, the first one is structure. Structure yang tadi aku udah bilang gitu, kayak headline, terus habis itu awalnya, terus habis itu body, terus conclusion part. Jadi jangan pernah menghilangkan structure dari artikel kamu. The second one is deadline. Jadi sebenarnya persenannya semua ini tuh depends on the chair itself. Tapi deadline itu punya persenan yang cukup gede. Jadi aku tuh inget banget pertama kali aku turun di press council, itu aku tuh deadline-nya parah banget. Aku ngaret dari deadline bisa setengah jam gitu. Dan itu salah satu yang chair-nya kasih masukan ke aku kalau misalnya deadline itu penting banget, jadi kenapa kamu kalah sama lawan kamu yang satunya lagi, karena dia tuh selalu on time, ngumpulinnya, even though kayak you have a good substance gitu. So deadline is really important, jadi pasang reminder atau kayak pasang alarm, terserah apapun, but jangan pernah miss deadline.
The third one is substance. Jadi, as I mentioned before, jangan cuma kayak reporting that, okay, sekarang lagi ada debate di WHO, but you have to you have to criticize what they're discussing gitu. Oh ya, ini ada chat ya. Bentar aku cek dulu. Oh, okay. Wait. Terus, okay. Terus yang sampai lupa kan, jadi yang keempat is media nature. Jadi media nature basically is a media bias. Jadi jangan lupa untuk add your own media biases. Jangan cuma representing yourself, but represent a media. And the last one, ini memang kecil poinnya dibandingkan sama yang lain, but pay attention on the design gitu. Oh ya, pernah ini cerita juga. Jadi lawan aku di Bandung MUN itu dia dapat Honman karena dia desainnya, karena dia nggak pernah pakai desain, jadi kayak dia cuma kertas polos, terus habis itu di-submit. Kayak sedangkan aku pakai desain dan kayak lebih effort. Jadi kayak tipping point-nya cuma tipis gitu karena dia nggak pakai desain dan aku pakai desain gitu. So, jadi walaupun ini sesuatu yang kayak sesuatu yang detail, yang kayak kecil lah gitu dibandingin sama yang lain, tapi you also have to pay attention on your design. Okay, so ini hampir di ujung GT kita. Jadi ada nggak sih yang nggak tahu ini gambar apa? Oke, kalau semuanya tahu, kayak help me kasih tahu dong ini gambar apa? Oke, Axel. Axel, thank you banget ya udah jawabin mulu dari tadi, jadi kayak ngobrol sama orang gitu kan. Alright, thank you, Kak. This is Bikini Bottom, the one and only. Yes, that's true. So, we are going to have a practice here. Jadi, let's imagine that we're all here as a citizen of Bikini Bottom. And then, I'm going to call Mr. Plankton here. Please open your camera and also help me to... Oke, sebentar. Ini Mr. Planktonnya udah ada. Oke. So, hi Mr. Plankton. Here, aku mau introduce, kalau misalnya aku ditemenin sama Mr. Plankton here, and we're going to exercise about press conference simulation. Nah, so I'm going to read the narration for you. So, ever since Chumbucket does not have any customer, Mr. Plankton comes up with an idea to open a new restaurant called Brookwet. It is an American-French restaurant who sells variety menu of burger and baguette. At the grand opening, there was a long queue of people who would like to try it. However, some civilians have the same opinion after trying the burger menu. They said the burger has a similar taste to his competitor, or Krusty Krab. Due to the prolonged issue, today Mr. Plankton opened a press conference to explain his idea of creating a brooket and give proofs about his OG recipes. So today I would like to ask three people untuk jadi press delegate. Kalian bisa raise hand kalau misalnya kalian mau, and I will give you an allocation. Galuh will help me to give you an allocation. Boleh raise hand yang mau coba untuk press conference simulation. Ayo coba. Ya nanti kita, someone raise her hand, Kak. Ada Kalisa, Axel. Okay, one more. Okay, and Amara. Yay. Thank you. So, kalian bakal dapat waktu 5 minutes kali ya, 2 minutes untuk baca allocation yang kalian dapat. Galuh nanti bakal send personal chat ke kalian. And also buat warga Bikini Bottom yang lainnya, kalian bisa buat artikel juga. Jadi kayak I expect you
to make a one paragraph article, then kamu bisa send ke my email here, nataniawinoto@gmail.com with the format gt_press_name. Jadi 3 reporter yang tadi harus nge-submit artikel ini juga, dan kalian yang jadi warga Bikini Bottom yang nonton press conference also have to submit an article. Kalau misalnya kalian pengen ada feedback, bisa send-nya ke nataniawinoto@gmail.com. I will type it on a chat box. Okay. Okay, to the participants, I'm starting to send your allocations right now, yeah? Okay, mungkin kayak boleh baca dan dikira pertanyaannya, and I will give you time until 18.10 ya. Sorry, Kak. I just wanted to confirm. So we are making our question as a reporter. Yeah, so as I mentioned before, press conference, you're going to ask to Mr. Plankton about a question based on your media biases. So please don't, for now, jangan bocorin media biases kamu, karena aku udah kasih di situ keterangannya kan. Okay. So please make a question based on your media bias. So okay. So last one. So for the article, we don't make it right now, but if we want, we can send it later to your email. Is that right? Yep, but you can also practice to be a multitasking delegate. Jadi sambil kamu nanya, sambil you make an article gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak aku ini it's not mandatory, tapi kalau misalnya kalian pengen coba untuk create an article, aku cuma minta one paragraph aja, nanti I will give you feedback. Okay, mungkin I'll give you more time sekali ya, sampai 18.12. Halo Kak Cina. I'm so sorry about you, but I think I will got disconnected earlier. So right now we're supposed to prep for our questions, right? That's true. All right, thank you. I'll send you your allocation again. Okay. Okay, 1 minute left, yeah. Okay, shall we start? Tadi siapa aja ya? Ada Kalisa,
Axel sama Amara. Okay. Wait. So, welcome to Bikini Bottom press conference. Today, we have Mr. Plankton here, and he will explain about the issue of a burkat restaurant. So, Mr. Plankton and all of the journalists, the floor is yours. Am I audible? Yes, you are. Okay, so should I start now? Sure, Mr. Plankton, you can start now. Okay, today, if I believe that the issue is about why I made a new restaurant, and I would like to clarify that this restaurant is purely new, and its recipe for the burquet burger, if I'm not mistaken, is also purely new, and I want to clarify that it does not have the same taste like the Krabby Patty of that the Mr. Krabs restaurant, the Krusty Krab made. So for all journalists, feel free to ask me. Thank you. Okay. So a journalist of Axel, you can start now. All right, thank you for the opportunity. So, Mr. Plankton, you have said that it is your original restaurant. It is new. However, we found some skeptics think that you mentioned your name, your restaurant name, doubtfully. So it sounds like cringe in for the public, and then how can you make us how can you convince us that it is your original recipe? So if it's your original recipe, tell us about the history behind the recipe itself. Thank you. Wait, can I know where from what news agency that you are from? Yeah. All right, all right. So we are from Crustacean. Okay, thank you for Mr. Axel from Castisian for asking me about. Well, if I could say that, yeah, first, this is my original recipe because, well, I have prepared for it for a long time. Like I created it, and I would like to clarify again. Yeah, it does not have any relations or connections to the recipe of the Krusty Krab that produced the Krabby Patty. I'm sorry for my bad wording. And of course that, yes, it's very new. And like you can see that the name of the restaurant itself, the food that I would like to introduce today, the burquet, does not have any relation with my past activities in the chum bucket. So that is all I can give to you. Thank you. Okay, so for the next one, for all journalists, please state your media. And also the next one is journalist of Undersea. Good evening, Mr. Plankton. So I am from Undersea, and as you know, people are having this huge debate about the taste of your food creation and Mr. Krabs' food creation, but you're certain it's unique. So what do you think are the differences between your taste and Mr. Krabs' taste, so we can all understand that what you are thinking and what you are feeling? Thank you. Okay, thank you for the question, Miss Halisa Areta.
well, if I could say that, how to say that about how how it's about my opinion about the feelings of the citizen of um, Bikini Bottom. Well, first is that my recipe is unique because I prepared a long time, and like I've also put some certain ingredients, but I cannot mention it because it's the secrecy of the restaurant itself, and also the naming of the food itself is secret. And because like I've been tired of just trying like spending my whole life trying to steal the Krabby Patty formula from the Krusty Krab, and so I decided like I have to move on from my old life, and then what's that? So this is my new life for now. Yeah, like I created a new recipe. Well, yeah, even though it's also like a, a patty, but it does not have any similarity to the Krabby Patty of the Krusty Krab, and I sure I would like to ensure that yeah the recipe is very different, and it does not. I'm not stealing it. Once again, I would like to clarify. I'm not stealing it. Okay, so for the next one is Delegate of Plankton News. You may have the floor. Thank you. My name is Kalisa from Plankton News, and we would like to emphasize that copying recipe is a very serious crime, right, in the culinary world. This is probably like plagiarism. We have a few questions regarding this issue. The first one is, may we know your relation with Krusty Krab? And the second one is, considering your relation with Krusty Krab, there has been some claim that Krusty Krab was the one who started this rumor and spread it around. Can you share your thoughts and further explain if it is possible or not? Thank you. Thank you for Plankton for asking me. So I was muted. Well, the first is my relation with Krusty Krabs. That well, even though that I'm not stealing, I'm not trying to steal again their recipe. Well, I'm still an adversary, an enemy for the Krusty Krab. That's my current relation for now. And the second is that, well, I believe that those rumors are false. They are just fake news. No, those are just some people who are envy or jealous with me that I'm trying to build up new business, and they just thought that like I'm the old person that always to um try to steal the Krabby Patty formula like in the past few years. No, that is wrong. So to clarify again, I'm still an enemy of the Krusty Krab, but it doesn't mean it it doesn't mean that I will try to always play as the bad guy. No, I will like to try play fair and justice from now on. Thank you. Okay, so for the last question from the journalist of Under the Sea. Oh, sorry, Kak. I forgot to lower my hand. Lower your hand. Okay, so from the journalist of Kristasen. Okay, thank you, Chair. So, Mr. Plankton, your explanation is interesting. You repeatedly emphasizing that you're not stealing the recipe, but here's the thing. It sounds odd when you keep repeatedly state that you're not stealing while we're not talking about that. We are not accusing you anyway. And in the previous section, we have already asked you about the history behind the recipe, but you explain another what is it another idea. So again, we are kind of doubt that you are not stealing the recipe itself. So can you explain us more about where? Okay, so at least can you explain where the ideas or inspiration of your recipe come from? Okay, short briefing of the history. Well, like I've stated that, well, in my previous life, like I was the owner of the Cham bucket, and like we have a product called the Cham. Yeah, and to be honest, not many people liked the taste of it, and so I try to improve it.
for almost a couple of years. Like I do it like after my failure. If I didn't, I failed to steal the recipe of the curry patty. But I tried from like buying ingredients like spice in the local market, and I try to improve it with my current recipe for my chum. And so like after many years of trial and error, finally today, like a few days ago, it has been finalized for the taste, and so like it's a pure one. So yeah, so like I improve it like back in my old restaurant, and so like I move up from my old restaurant and I open up a new one because like the recipe is new. So like I have to build a new restaurant to sell it. Thank you. That's the history behind it. Okay, that's all for the press conference. Thank you for all the journalists and also for Mr. Plankton. I hope your restaurant is going to be a successful one. Okay, so jadi karena due to time constraint, nanti untuk press jurnalisnya bisa PC aku aja untuk mungkin masukan sama apa yang harus diimprove. Okay. So, terakhir mungkin kayak ada 2 menit for Q&A session. Ada yang mau nanya mungkin? Oke, seeing none, mungkin aku jadi jelasin secara kurang lebihnya aja ya, what you have to do in a press conference. Jadi pertama, aku tuh udah ngasih alokasi, tadi dibantuin sama Galuh juga, untuk setiap delegate gitu. Nah, maybe I'll share the allocation here. Oh, okay, sure. I will send the allocation here. Jadi, wait a minute. You need me to send it? Oh, okay. Oh, okay, udah. Jadi for plankton news, actually, jadi plankton news itu supposed to be pro sama plankton. Jadi semua yang ditanyain sama plankton news supposed to be adalah yang mendukung kalau misalnya plankton itu nggak bikin resepi yang dia jiplak dari Mr. Crab gitu. Jadi than that, make your question as short as possible. Jadi memang dalam press conference itu you only get like maybe beberapa second aja untuk bertanya. Jadi you have to be ready sama apa yang pengen kamu tanyain, you have to be clear, karena kadang kalau terlalu panjang, delegate-nya nggak akan ngerti kamu nanya apa gitu. And then, jangan lupa kalau misalnya media bias kamu adalah, oke, aku plankton news, so aku harus pro plankton, so apapun yang aku tanyakan harus bikin plankton kelihatan kalau dia itu sebagai seorang yang legit gitu loh, legit nih resepinya dia gitu. Nah, terus for crustacean, karena kamu against plankton, tadi I've seen juga kayak pertanyaan-pertanyaan kamu selalu nyerang dia, and sebenarnya itu adalah sesuatu yang benar gitu, but make it as short as possible supaya si plankton ini nggak kebingungan gitu, gue harus jawab apa ya gitu. Nah terus kayak kalian juga mungkin karena due to time constraint jadinya nggak bisa nanya terlalu banyak, tapi kalian bisa use strong word gitu. Jadi misalnya kayak kok lo inconsistent sih dalam bilang ini, jadi tolong jelasin mengenai ini gitu. Jadi emang kamu benar-benar show your media bias gitu. Nah, kalau Under the Sea, tadi Under the Sea update juga aku ngelihat karena alokasinya neutral, jadi kamu berusaha untuk kayak cover both side gitu. Jadi gimana sih emangnya resepi ini terbuat kayak gitu. Please let us know gitu. Nah, kayak untuk artikelnya pun kayak kamu bisa juga bilang kalau misalnya Mr. Plankton ini goes round and around loh, dia nggak ngejelasin gimana caranya si Mr. Plankton ini bisa dapetin resepi itu gitu. Oh ya, jadi for all of you yang udah participate, thank you banget. Dan buat yang mau submit ini, jangan lupa di-submit juga ke email aku, dan kayak kalian bisa kasih keterangan juga, misalnya kalian tuh pro plankton atau against plankton, atau kalian neutral gitu. Ya, oke. So, kalau punya pertanyaan, since ini aku udah ngaret 1 menit, langsung nanti kalian bisa chat aku aja via line, WhatsApp, atau bisa LinkedIn or email. So do not hesitate to ask me. And thank you so much for joining this GT session. I hope, mohon maaf kalau ada kekurangannya. And kalau mau nanya, do not hesitate to contact me. Thank you. Thank you so much, Natania. Okay, guys. So before we end our GT, we're gonna have a photo session first.
Natania, are you able to? Okay, thank you. So if you guys can, please on your cameras and we'll take a picture together. Okay. Giving a few seconds for you guys to turn on your cameras. All right. I'm gonna take a picture now. Okay, 1, 2, 3. All right, thank you guys so much. Thank you, Natania, and thank you everyone who's here to attend. We hope that what Natania has provided was sufficient and has helped you guys improve to become better press journalists. And you guys can leave the room now.